شہادت نو کامرانی تصور کیتا جاندا ہے اور کون میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے آپ دے جانثار آپ دے خمخار میدان احد دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک زخمی ہے آپ ایک گھڑے دے اندر تشریف فرمان ہے صحابہ کرام آندے نے تے میرے آقا علیہ السلام نو پہاڑی دی چوٹی تے پہنچا دیندے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے لوہے والا خود جڑا پہنے ہے لوہے دی ٹوپی جڑی میرے نبی نے اپنے سر تے پہنی ہے اے دیاں کڑیاں حضور دی کان پٹی اندر پیوست ہو جاندیاں نے تے میرے آقا دا چہرہ لو لوہان ہے اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی گودی دے اندر ابا جی دا سر پہ ہے تے نالے میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ صاف کر دیا نے تے نالے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مرم پٹی دا اہتمام کر رہی جانے تے میرے پاک پیغمبر نو ہوش سنبھل دائے تے میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ دینے آپ میدان احد دا چکر لگا دینے وزٹ فرمان دینے اج میرے نبی نے نظراں پائیاں تے صحابہ دے جگہ جگہ تے کٹے پھٹے لاشے بکھرے ہوئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کمزوری بڑی ہے نکاہت بڑی ہے اللہ دے نبی صحابہ نو ویندے نے پے دے جڑے صحابہ زخمی نے انہاں دے مرم پٹی دا اہتمام ہو رہا ہے جڑے صحابہ جام شہادت نوش کر چکے نے انہاں دے کفن دفن دا اہتمام ہو رہا ہے میرے آقا علیہ السلام چل دے اللہ دے نبی ایک لاشے تے پہنچ دے نے میرے آقا علیہ السلام نے دی حالت ویکھی نا اے دے ہاتھ کٹ دیتے گئے نے اے دے پیراں دے پنجے وڈ دیتے گئے نے اے دیاں ہتھاں دیاں انگلاں نو پرو کے ہار بنا دیتا گیا ہے اے دے کان وڈ دیتے گئے نے اکھاں نوچ دتیاں گئیاں نے زبان کٹ دیتی گئی ہے سینہ چا کر کے تے وچوں سینہ کٹ کے انہوں چبان دیاں ناکام کوششاں کیتیاں جا چکیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ عرضہ کر دے نے اللہ دے نبی جی جان دے ہوئے کی دی لاش ہے میرے آقا علیہ السلام نو دسیا جاندا ہے سونیا اے لاش مبارک تو آڈے چچا امیر حمزہ دا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے چچا جان دی لاش تے کھڑے نے تے سار میرے نبی دیاں اکھاں برش رہیاں نے سار پادوں دی طرح آنسو بہ رہے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے چچا جان میرا دل کردا ہے میں تیری لاش نو ایتھے ہی پیا رہندیا اے جنگل دے درندے پرندے کھا جائے اور نہ دے جسماں دی تسی خوراک بن جاؤ کل قیامت دا دن ہوئے اللہ ذوالجلال اینا پرندیاں درندیاں دے پیٹاں وچوں زندہ فرمائے تے اللہ کر حمزہ تیرا قصور کیے تے حمزہ تسی آکھو اللہ میرا آؤ تے کوئی جرم نہیں ہے ایک کوئی میرا جرم ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ اے جرم تے اے میری خطا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سامنے نظر اٹھائیاں تے پوپھی جان جناب صفیہ نظر آ رہیاں نے میرے آقا فرماتے نے ویر زبیر جا کے اپنی امی جان نو منع کر دے تے میری پوپھی جان نو منع کر دے اگے اوندیاں اجازتاں نہیں ویر حمزہ دی لاش نو ویکھن دیاں اجازتاں نہیں تیرے ویر دی لاش
लाश नूं दुश्मन ने वेखण दे काबल भी नहीं छड्या। जनाब ज़ुबैर दौड़े दौड़े जांदे ने ते जाके फरमाने पैगंबर तो आगाह कर देंदे ने, वा अम्मा जान मैं तुहाडे हौसले तो सदके जावां। अर्ज कर दियां ने बेटा जाके अल्लाह दे नबी नूं आगाह कर दे, तेरा मेरा रिश्ता कोई फुफी भतीजे वाला नहीं है, एक नबी ते उम्मती वाला भी रिश्ता है। अगर इजाजत दोगे तो फिर मैं अगे आवांगी, अगर ना इजाजत दोगे महबूब मैं इथों ही वापस चली जाऊंगी। पर आज मेरी एक दरखास्त है, आज मेरी एक अपील है कि आज तो बाद मेरे वीर ने लखा मन मट्टी थले छुप जाना है, हजारा मन मट्टी थले लुक जाना है। मैनू वीर हमजा दा चेहरा नजर नहीं आना ते सोने एक चांदी वाली वीर दा मुखड़ा वेखन दे हो। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, ए मेरे भुफी जान मेरे वल्लों ते कोई इनकार नहीं है, मेरे वल्लों ते कोई एतराज नहीं है। पर इन्हां भैणां दे दिल बड़े नरम हुंदे ने, इन्हां भैणां दे दिल बड़े नाजुक हुंदे ने, इन्हां कोलों वीरां दे सदमे बर्दाश्त नहीं कीते जांदे। अम्मा तेरे वीर दी लाश नाल जो हशर दुश्मना कर देता है कि वे के तेरी जबान तो ऐसे ऐसे अल्फाज ना निकल जाए कि मेरा रब मेरे ते नाराज ना हो जाए, गुस्से ना हो जाए। ते वाह अम्मा मैं तुहाडे जज्बात तो कुर्बान जावा। अर्ज कर दिया ने महबूब सोनिया एक बारी इजाजत ते अता फरमा दियो। मेरा वीर लंबे पैंडियां दा मुसाफर बन गया है, लंबिया वाटां दा राई बन गया है। आज मेरा दिल करदा मैं अपने चन नो अपने शेर नो अपने हत्थां नाल अलविदा कह दिया। ते जे तुहाडे दिल विच ए होएगा मैं रोवांगी, मैं पिटांगी, मैं वैन पावांगी, मैं अपना चेहरा कुटांगी, मैं अपने वाल नोचांगी, ना ना सोनिया ए ते नहीं ना हो सकदा। मैं ते वीर नूं मुबारकां देण वास्ते आई हां। वे वीरा तेनों मुबारकां होण, अल्लाह ने तेरे कुर्बानी नूं कबूल फरमा लिया। मेरे बाशो मेरे बरादर ए नबी दे जानसार ते नबी दे होबदार ने कदम कदम ते शहादत जिन्ना दी मंजिल ते शहादत नो कामयाबी ए कामरानी समझदे ने। अल्लाह दे हुजूर दुआ फरमाओ, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इन्ना शुहदा दे नक्शे कदम ते सानू भी चलण दी तौफीक अता फरमा देवे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।